A friend recently wrote to me saying that, asking why I hadn't made a video about how to practice Atma-vichara, self-investigation or self-enquiry as it's generally called. Un amigo me dijo recientemente que por qué no había hecho un vídeo sobre cómo es la práctica de la autoinvestigación o la autoindagación. One of the reasons why I haven't, I mean, how to practice is implied in all that I talk about, but I haven't talked separately about it because it is such a simple practice. Bueno, la práctica está implícita en todo lo que he explicado de Bhagavan, pero nunca me he referido a ella por separado, y eso es porque es una práctica tan simple. If someone asks us how to see the sun, si alguien nos dice cómo ver el sol, what can we say? We have to say you have to turn your face towards it and look at it. ¿Qué podemos decir? Simplemente tienes que girar tu cara hacia él y mirarlo. It's such a simple thing, we can't even call it a method. What is the method for seeing the sun? It is looking at the sun. Es tan simple que no podemos decir que sea un método, ¿no? Es simplemente volver la cara y mirarlo, ¿no? Ver el sol. Generally, for things that are more complicated, we think it is a method has to be prescribed. But for something so simple as seeing the sun, can we say that turning to look at the sun is a method? It's almost too simple to be called a method. Para las cosas más complicadas, pues tenemos que desarrollar una especie de método para ponerla en práctica, pero para algo tan simple no podemos considerarlo como un método. When the purpose of self-investigation is to see what we actually are. El camino de la autoinvestigación es ver lo que realmente somos. When I say see, obviously it's in a metaphorical sense. Cuando digo, por supuesto, ver, me refiero en un sentido metafórico. We can see the sun with our eyes. Podemos ver el sol con nuestros ojos. But we cannot see ourselves with our eyes. Pero no podemos vernos a nosotros con nuestros ojos. To see ourselves, the eye through which we have to see ourselves is our own attention. Para vernos a nosotros, el ojo a través del cual debemos vernos es nuestra atención. So just as to see the sun, we have to turn and look at it. Entonces, al igual que para mirar el sol solamente tenemos que girarnos para verlo. Likewise, to see ourselves, we have to turn and look at ourselves. Para vernos a nosotros tenemos que girarnos y vernos a nosotros. So how do we look at ourselves? ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos? We are always self-aware. Siempre somos conscientes de nosotros mismos. There is never a moment when we are not aware of ourselves. No hay ningún momento en el que no seamos conscientes de nosotros mismos. However, though we are aware of ourselves, we are not aware of ourselves as we actually are. Pero aunque somos conscientes de nosotros mismos en todo momento, no somos conscientes de nosotros mismos por lo que realmente somos. We are now aware of ourselves as if we were a person. Ahora somos conscientes de nosotros mismos como si fuéramos una persona. A person means is a bundle, a body, a mind, an intellect, a will, all these together make up the person. Una persona es una mezcla, es el cuerpo, la mente, la voluntad, el intelecto, todo eso hace a una persona. All these collectively, that is the body, the life that animates the body, the mind, the intellect, and the will, all these five components are what are referred to in Sanskrit as panchakosha, the five sheaths or five coverings.
Todo esto que llamamos el cuerpo, la mente, el intelecto, la voluntad. I think I didn't anything left behind. The intellect, will. And will. La voluntad, el intelecto, el cuerpo, la mente, todo eso hace es lo que en sánscrito se llama. Can you repeat the name in Sanskrit? Pancha kosha. Uh-huh. Pancha means 5. Kosha means sheath or covering. Yeah, sí, significa las 5 cubiertas o envoltorios. Bhagavan says in verse 5 of Uludunapadu, the body is a form of 5 sheaths. Bhagavan dice en el verso 5 de Uludunapadu que el cuerpo es the body is a form of 5 sheaths. Una forma de 5 envoltorios. The 5 sheaths are these 5, the physical form of the body, the life within the body, that's prana, the mind, the intellect, and the will. Estos envoltorios son los que llamamos el cuerpo, la vida que anima el cuerpo, el intelecto, la voluntad. I think there's one left. Will. Yeah, will, la voluntad. Mm-hmm. Therefore, Bhagavan says, all these 5 are included in the term body. Todos estos 5, dijo Bhagavan, están incluidos en el término cuerpo. Why does Bhagavan say that? It is for a reason. ¿Por qué dice Bhagavan eso? Es por un motivo. We never experience a dead body as I. Nunca experimentamos un cuerpo muerto como yo. So we always experience the body, a living body, that means a body with life. Entonces siempre experimentamos un cuerpo, es decir, un cuerpo con vida. That's a physical form and the life that animates it. Es decir, la forma física y la vida que lo anima. And we also never experience a sleeping body as I. Y tampoco nunca experimentamos un cuerpo que duerme como yo. Whatever body we experience as I, whether in our present state or in dream, always seems to us to be awake. Cualquier cuerpo que experimentemos como yo, tanto en el cuerpo presente como en la vida, siempre está despierto. Because it's awake, there's a mind, an intellect, and a will are all functioning within it. Y como está despierto, hay un cuerpo, una mente, un intelecto funcionando en él. So all these 5 are what Bhagavan refers to as body. Entonces, a estos 5 envoltorios es a lo que se refiere Bhagavan con cuerpo. And Bhagavan said the very nature of ego is the awareness, I am this body. Y Bhagavan se refiere al... can you repeat that, Michael? Bhagavan says the ego is the awareness, I am this body. Y el ego es la conciencia, yo soy este cuerpo. However, this is a form of self-awareness, but it is not a correct form of self-awareness. Esta es una forma de autoconciencia, conciencia de uno mismo, pero no es la forma correcta de conciencia de uno mismo. Because though we now experience ourselves as if we were this body, porque aunque nos experimentamos ahora como si fuéramos este cuerpo, we are aware of ourselves in sleep without being aware of this body. Somos conscientes en el sueño sin ser conscientes de este cuerpo. So this body cannot be what we actually are. Entonces este cuerpo no puede ser lo que somos realmente. And now we experience ourselves as this body. Y ahora nos experimentamos a nosotros mismos como este cuerpo. But at night time when we go to bed and the body is supposedly lying asleep in the bed, we dream, and in dreams we experience ourselves as some other body. Pero cuando llega la noche y nos vamos a dormir, y aunque este cuerpo está tumbado en la cama, nos experimentamos en el sueño como otro cuerpo. In dream, the body we experience as ourself in dream may, for example, receive an injury. We may have a broken leg or something. El cuerpo que experimentamos en el sueño, por ejemplo, puede que reciba una herida o una lesión o algo. But when we wake up, we find in this body the leg isn't broken. Pero luego cuando nos despertamos, vemos que no tenemos esa herida, que la pierna no está rota.
So the body we now experience as I and the body we experience as I in dream are two distinct bodies, two separate bodies. El cuerpo con el que nos experimentamos ahora y el que nos experimentamos en el sueño son dos cuerpos diferentes. But just as we now experience this body as I, in dream we experience that body as I. Pero al igual que experimentamos ahora este cuerpo como yo, en el sueño también experimentamos ese cuerpo como yo. So the same awareness, I am this body, is there in both waking and dream. Entonces la misma conciencia de yo soy este cuerpo está en la vigilia y en el sueño también. Although the body is a different body in each case. Aunque el cuerpo es un cuerpo diferente en los dos casos. So though we now seem to be this body cannot be what we actually are. Entonces, aunque parecemos ser ahora este cuerpo no puede ser lo que realmente somos. So though we are aware of though we are now self-aware, though we are aware of ourselves, we are not aware of ourselves as we actually are. Entonces, aunque somos ahora conscientes de nosotros mismos, no somos conscientes de lo que realmente somos o por lo que realmente somos. Instead of being aware of ourselves as we actually are, we are aware of ourselves as if we were this body. En lugar de experimentarnos como lo que realmente somos, nos experimentamos como yo soy este cuerpo. So our present self-awareness is an erroneous form of self-awareness. Entonces nuestra conciencia de nosotros mismos ahora es errónea. But Bhagavan says this ego is a mixture. It's a mixture of the awareness I am and awareness of a body. The body isn't aware, but our awareness of the body. These two are mixed together. Bhagavan dice que este cuerpo es una mezcla de la conciencia yo soy y yo soy este cuerpo. I am is the pure self-awareness, the basic self-awareness. Yo soy es la pura conciencia de uno mismo. That is the fundamental self-awareness, the real self-awareness. Esa es la conciencia de uno mismo fundamental o la más real. This body is just an adjunct. Este cuerpo simplemente es un añadido. So that's why, along with this basic awareness, I am, the awareness of this body is there in waking, awareness of some other body is there in sleep. Sorry, can you say that again? There's the basic awareness, I am, basic self-awareness, I am. Now, in this state, the awareness of this present body is mixed along with that. So la conciencia básica de yo soy está combinada o mezclada con eso. So we now feel I am this body. Entonces ahora sentimos que yo soy este cuerpo. In dream, the awareness of another body is mixed with I am, so we feel I am that body. Well, that body then this seems to us to be this body. En el sueño, pues la conciencia yo soy también está mezclada con ese cuerpo y entonces nos creemos ser ese cuerpo, el del sueño. So the ego is a mixture of what is real and what is unreal. Así que el ego es una mezcla de lo que es real y de lo irreal. What is real is the pure self-awareness I am. Lo que es real es la pura conciencia de uno mismo yo soy. What is unreal is the body. Lo que no es real es el cuerpo. So in order to know ourselves as we actually are, we need to separate ourselves from the body that we now seem to be. Entonces, para conocernos por lo que realmente somos, necesitamos separarnos de este cuerpo que creemos ser. That is, we need to be aware of ourselves alone and not aware of any body. Entonces, es decir, tenemos que ser conscientes de nosotros mismos únicamente y no del cuerpo. Whenever we rise as I am this body, cuando surgimos como yo soy este cuerpo, that is as ego, whether in waking or in dream, es decir, como ego, ya sea en el sueño o en la vigilia, along with this mixed awareness, I am this body, arises awareness of so many other things. Junto con la mezcla de yo soy este cuerpo, surgen muchas otras mezclas.
That is, this body is just a small phenomena in this seemingly big world. Es decir, que este cuerpo es solo un pequeño fenómeno en este aparente gran mundo. So we are aware not only of this body, but also all the other phenomena that constitute this world. Y por tanto no somos únicamente conscientes de este cuerpo, sino de todos los fenómenos que ocurren en este mundo. But in sleep, we are not aware of ourselves as a body, Pero en el sueño no somos conscientes de nosotros como cuerpo and consequently, we're not aware of anything else other than ourselves. y por lo tanto no somos conscientes de ninguna otra cosa aparte de nosotros. So these are two fundamental features of the ego. Firstly, to be aware of itself as I am this body. Entonces, estas son dos características fundamentales del ego. Primera, ser consciente de uno mismo como soy este cuerpo. And consequently, to be aware of other things. Y en consecuencia, ser consciente de otras cosas. We are never aware of other things without being aware of ourselves as a body. Nunca somos conscientes de otras cosas sin ser conscientes de nosotros mismos como cuerpo. So, Bhagavan says, is there a world apart from the body? Entonces Bhagavan dice, hay un mundo aparte del cuerpo. So it's only when we experience ourselves as I am this body, but we're aware of other things. Es solamente cuando experimentamos nosotros como soy este cuerpo que experimentamos otras cosas. So in order to be aware of ourselves as we actually are, we need to remove this false awareness, I am this body. Entonces, para percibirnos como lo que realmente somos, debemos eliminar esta falsa idea de soy este cuerpo. And along with it, we need to remove the awareness of everything else, because awareness of everything else arises only when we're aware of ourselves as I am this body. Junto con ello, debemos eliminar todas las cosas que surgen, que se añaden al cuerpo, porque vienen de la identificación con ser el cuerpo. So instead of being aware of ourselves as I am this body, entonces, en lugar de, instead of being aware of ourselves as I am this body, en lugar de ser conscientes de nosotros como soy este cuerpo, we need to be aware of ourselves just as I am. Necesitamos ser conscientes de nosotros mismos solo como yo soy. In other words, we need to isolate our self-awareness from awareness of all other things. Es decir, necesitamos aislar la conciencia de la conciencia de otras cosas. How can we do so? ¿Cómo podemos hacer eso? So long as our attention is going outwards, away from ourselves, mientras nuestra atención se aleje de nosotros hacia afuera, we are aware of ourselves as a body and we are aware of other things. Somos conscientes de nosotros como un cuerpo y somos conscientes de otras cosas. So long as we are looking away from ourselves at other things, we cannot be aware of ourselves as we actually are. Mientras miremos a otras cosas, aparte de nosotros, no podremos mirarnos a nosotros por lo que realmente somos. So we have to turn our entire attention back to face ourselves alone. Entonces tenemos que volver totalmente nuestra atención hacia nosotros y enfrentarla. This is why I started giving the analogy of how to see the sun. Por eso empecé usando la analogía de ver el sol. In order to see the sun, so long as we're looking down at the ground, we can't see the sun. Para ver el sol, mientras estemos mirando hacia abajo, no vamos a ver el sol. We've got to turn and look up in the sky to see the sun. Tenemos que mirar hacia arriba, hacia el cielo, para ver el sol. Likewise, in order to see ourselves, we cannot see ourselves as we actually are, so long as we are looking at other things. De la misma manera, para vernos a nosotros mismos, no podemos hacerlo mientras estemos mirando a otras cosas fuera de nosotros mismos. We have to turn our attention back to look at ourselves alone. Tenemos que volver nuestra atención para mirarnos a nosotros mismos únicamente. In other words, the answer to how to practice self-investigation is simply be self-attentive. Entonces, la respuesta para cómo hacer la autoindagación es simplemente estar atento a uno mismo. But many people, when they start off on this path, they find it very difficult to grasp what it means to be self-attentive.
Pero mucha gente cuando empieza en este camino le resulta muy difícil comprenderlo porque no entienden qué significa la atención de uno mismo, estar atento a uno mismo. They are, we are so used to experiencing ourselves as a body meaning body, mind, all the five sheaths. Estamos tan acostumbrados a experimentarnos como un cuerpo, no solo el cuerpo, sino las 5 envoltorios, el cuerpo, la mente, el intelecto, la voluntad. But it's difficult for us, well, for many people, it's difficult at first to grasp, but we are not any phenomena. Para mucha gente, al principio, es difícil de comprender que no somos ningún fenómeno. So any phenomenon such as this body or mind or thoughts or anything, it's something other than us. Entonces, cualquier fenómeno es... ¿any phenomenon? Any phenomenon is something other than ourselves. Sí, cualquier fenómeno es algo diferente o aparte de nosotros. So there's no... being self-attentive is not attending to any phenomenon. Entonces, estar atento a uno mismo no es atender a ningún fenómeno. But we can attend to anything that we are aware of. Podemos atender o dar atención a cualquier cosa de la que somos conscientes. The one thing that we are always aware of, whether we're aware of phenomena or not, is we're always aware of ourselves. Y de la única cosa de la que somos conscientes, ya seamos conscientes de fenómenos o no, es de nosotros mismos. That is, our fundamental awareness is the self-awareness I am. Esa es la conciencia fundamental o la conciencia yo soy. So since we are always aware of ourselves, we can attend to ourselves. Entonces, como siempre somos conscientes de nosotros mismos, podemos atender a nosotros mismos. But ourself is not a phenomenon. It's not a thing to attend to. We attend to ourselves by being self-attentive. Pero no es un fenómeno. Nosotros mismos no somos un fenómeno. Entonces, le damos atención estando atentos a eso. To express it a different way, we are always self-aware. Para expresarlo de otra manera, siempre somos autoconscientes. But though we are always self-aware, we are overlooking our self-awareness. Pero aunque siempre somos autoconscientes, pasamos por alto nuestra conciencia de nosotros mismos. Because we are more interested in attending to other things. Porque estamos más interesados en atender a otras cosas. But when we look outside, there are so many interesting things in this world. There are so many interesting thoughts in our mind. Cuando miramos al mundo fuera hay tantas cosas interesantes, hay tantos pensamientos interesantes en nuestra mente. So because we are always looking at things other than ourselves, the world, our thoughts, our feelings, our reasoning, all these things, everything is other than ourselves. We are constantly looking at these things. Entonces, como estamos tan acostumbrados a mirar cosas aparte de nosotros mismos, nuestros pensamientos, sentimientos, todo lo que pasa afuera. Because we're very interested in these things. Porque estamos muy interesados en todas estas cosas. Why are we interested? We're interested in attending to this world because we feel we have needs. We need food, we need clothing, we need shelter, we need we want to enjoy so many pleasures in this world. ¿Por qué necesitamos atender por qué nos gusta atender a todas estas cosas? Puede ser porque tenemos necesidades y tenemos que atender al trabajo o atender a muchas cosas. So we are constantly attending to other things because of our interest in them. Entonces estamos constantemente atendiendo a otras cosas por nuestro interés en ello. And because of we are constantly attending to other things, we are neglecting to attend to ourselves. Y como estamos constantemente pendientes de otras cosas, entonces rechazamos o no miramos a nosotros mismos. So though we are always self-aware, entonces aunque siempre somos autoconscientes, in waking and dream we are negligently self-aware. En la vigilia y en el sueño pasamos por alto que somos autoconscientes.
That is, we neglect this self-awareness because of our interest in other things. Es decir, ignoramos que somos autoconscientes por nuestro interés en otras cosas. An analogy Bhagavan often used to give for this is that if you go to a cinema, what are you looking at all the time you're sitting in the cinema? Una analogía que daba Bhagavan es cuando vas al cine, ¿qué es lo que ves en todo momento cuando estás en el cine? You're constantly looking at the screen. Estás constantemente mirando a la pantalla, But you hardly even notice the screen pero apenas eres capaz de notar la pantalla, de verla, because you're so interested in the pictures that are moving on the screen, the story that is being told. porque estás tan interesado en las imágenes o en la historia que está siendo contada. So it's because of our interest in that story, we come out of a cinema and we don't even think that we've just been sitting there for 2 hours looking at a screen. Y porque estábamos tan pendientes de esas cosas, salimos del cine y no fuimos conscientes de que durante todo ese tiempo estuvimos mirando una pantalla. It's almost as if we were not aware of the presence of the screen. Es casi como si no hubiéramos sido conscientes de la presencia de la pantalla. We were actually aware of it all the time, but we were overlooking it. En realidad estuvimos todo el tiempo siendo conscientes de ella, pero la pasamos por alto. We took no interest in it. No tomamos ningún interés en ella. In the same way, the screen on which all phenomena appear is the fundamental awareness I am. De la misma manera, la pantalla en la que todo fenómeno ocurre es la conciencia fundamental yo soy. So because of our interest in other things, we are now negligently self-aware. Entonces, por todo ese interés nuestro en otras cosas, ahora somos ignorantes de nosotros mismos. Instead of being negligently self-aware, we need to be attentively self-aware. En lugar de ser ignorantes de nosotros mismos, necesitamos estar atentamente a nosotros mismos. So that self-awareness is what we actually are. Esa autoconciencia es lo que realmente somos. So it's not an object that we are attending to. Y no es un objeto al que nosotros atendamos. When we are self-attentive, it is ourself, the subject, we are attending to. Cuando nos atendemos a nosotros mismos es al sujeto al que atendemos. So this self-attentiveness is very subtle. Entonces esta autoatención es muy sutil. For people who are not familiar with this practice, para la gente que no está familiarizada con esta práctica, it seems a little difficult. It often seems a bit difficult to grasp at first. Siempre parece un poco difícil de entender al principio. But if we just try a little to be self-attentive or to be attentively self-aware, pero si solo intentamos un poquito estar atentos o atentamente ser autoconscientes, if we try to remain without forgetting this self-awareness, intentamos permanecer sin olvidar esta autoconciencia, we will quickly become familiar with that self-awareness as something distinct from all other things. Rápidamente nos familiarizaremos con esa autoconciencia como algo distinto de todo lo demás. Once we become familiar with that, then the practice, how to do the practice becomes clear to us. Una vez que nos familiarizamos con eso, la práctica se vuelve natural para nosotros, o fácil. For people who are not who are unfamiliar with this, Bhagavan gave some very simple clues. Para la gente que no está familiarizada con esto, Bhagavan dio unas simples indicaciones o pistas. That is, whatever you may be aware of, whatever thought may appear, who is aware of it? Es decir, cualquier cosa que aparece, cualquier pensamiento que aparezca, ¿quién es consciente de él? Bhagavan puts this question to us because if we ask ourselves who is aware of this, we can use that question as an aid to turn our attention back towards ourselves. Bhagavan nos da esta pregunta porque podemos usar esta pregunta como una ayuda para volver nuestra atención hacia nosotros mismos.
whatever we may be aware of, cualquier cosa de la que podamos ser conscientes, whether it's sights, sounds, vistas, sonidos, pleasures, pains, placeres, dolores, ideas, emotions, so many things, whatever it may be, ideas, emociones, cualquier cosa. we're aware of it because I am. Somos conscientes de ellas porque yo soy. So, if we can use this question, who is aware of this, or to whom does this appear? Go ahead, Michael. As an aid to turn our attention back towards ourselves. Entonces podemos usar esta pregunta, ¿quién soy yo? O ¿a quién le viene esto? Como una ayuda para volver nuestra atención hacia nosotros mismos. To remind ourselves to be self-attentive. Para recordarnos a nosotros mismos de estar atentos. This is why Bhagavan expressed this practice sometimes in the form of what seem to be questions. Por eso Bhagavan plantea esta pregunta muchas veces en una forma en que parecen preguntas. But Bhagavan didn't actually say, ask yourself, who am I? Pero Bhagavan realmente nunca dijo, pregúntate a ti quién eres. What he said is, investigate who am I. Lo que dijo es, investiga quién eres. So it's not a matter of asking questions, it's a matter of turning our attention back towards ourselves. Entonces no es una cuestión de hacer preguntas, sino de volver la atención hacia nosotros mismos. Questions such as, who am I? Who is aware of this? To whom does all this appear? May be useful as an aid to turn our attention back to ourselves. Preguntas como ¿quién soy yo? ¿Quién es consciente de esto? ¿A quién le aparece esto? Son como una especie de ayuda para volver la atención hacia nosotros. But asking these questions is not self-investigation. Pero hacer estas preguntas no es autoinvestigación. Self-investigation is just attending to ourselves. Autoinvestigación es simplemente atendernos a nosotros mismos. So if we use these questions, we should understand that they are just an aid. Entonces, si usamos estas preguntas y las hacemos, deberíamos entender que son simplemente una ayuda. But some people who lack sufficiently subtle understanding, they fail to understand this. Pero alguna gente que carecen de un entendimiento sutil no llegan a comprender. No llegan a comprender. So some people used to ask Bhagavan, so all I have to do is to ask, who am I? Entonces alguna gente le preguntaba a Bhagavan, entonces solamente tengo que preguntarme quién soy yo. And some even ask, then is it like japa? We just sit there and ask, who am I, who am I, who am I? O decían, esto es como un japa, ¿no? Solamente sentarme y preguntar quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo. Bhagavan said, this isn't a japa. It isn't a matter of questioning. It's a matter of investigating. Bhagavan decía, esto no es un japa, esto es es cuestión de cuestionamiento, de investigación. If Bhagavan gives us a book and says, investigate what's written in the book, Bhagavan nos da un libro y dice, investiga lo que está escrito en el libro. we don't ask ourselves, what is written in this book, what is written in this book. No nos preguntamos, ¿qué está escrito en el libro? ¿Qué está escrito en el libro? We open the book and look. Abrimos el libro y miramos. So likewise, when Bhagavan says, investigate who am I, de la misma manera, cuando Bhagavan dice, investiga quién soy yo, we should turn our attention back towards ourselves to see what we actually are. Deberíamos volver nuestra atención hacia nosotros mismos para ver lo que realmente somos. We should look deep within ourselves. Deberíamos mirar profundamente dentro de nosotros mismos. And we can look deep within ourselves only by being self-attentive. Y solo podemos mirar profundamente dentro de nosotros mismos siendo atentos o estando atentos a nosotros mismos. So the practice is actually extremely simple. Entonces la práctica es extremadamente simple. It is simply being attentively self-aware. Es simplemente estar con atención consciente de uno mismo. Or to say it even more simply, being self-attentive. O
por decirlo más simple, es ser atento o estar atento de uno mismo. So it's this is really all we need to understand. But in order to understand this clearly, we have to try to put it into practice. Entonces esto es lo único que hay que comprender, pero para comprenderlo claramente hay que ponerlo en práctica. If someone explains to us how to ride a bicycle, they explain about balance and all these things. Alguien nos explica cómo se hace para montar en bicicleta, nos explica sobre el equilibrio y todas estas cosas. We may understand all the theory. Puede que entendamos toda la teoría. But we can really understand how to ride a bicycle only by getting on a bicycle and learning. Pero solamente lo aprenderemos montándonos en ella y aprendiendo. We may understand about the center of gravity and about balance and all these things. Podemos aprender sobre el centro de gravedad, el equilibrio y todas estas cosas. But when we try to put it into practice, the first few times we fall. Pero cuando intentamos ponerlo en práctica, las primeras veces nos caemos. But by persevering in the practice, we quickly learn how to ride a bicycle. Pero perseverando en la práctica, aprenderemos a montar en bici. Likewise, we can learn how to practice self-investigation only by practice. De la misma manera, podemos aprender qué es la autoinvestigación simplemente a través de la práctica. And as we practice it more and more, y a medida que lo practiquemos más y más, we will understand it more and more clearly. Lo entenderemos más y más claramente. But truly speaking, I, for example, I've been practicing this for 40 years. Pero hablando en realidad, yo llevo practicando esto 40 años. So naturally, I have a certain degree of clarity, of understanding. Entonces, naturalmente, tengo cierto grado de claridad o de entendimiento. But I cannot say that I have perfectly understood what is self-attentiveness. Pero no puedo decir que he entendido perfectamente qué es la autoatención. Because if I had understood it perfectly, porque si lo hubiera entendido a la perfección, this ego would have been destroyed. I would know what I am. Este ego habría sido destruido y sabría qué soy. So this is a path of investigation. Investigation means it's a path of discovery. Entonces, este es un camino de investigación. Investigación es descubrimiento. As we progress along the path, it all becomes clearer and clearer. A medida que progresemos en el camino, se volverá más y más claro. Clearer and clearer and simpler. Más claro y más simple. Because then what is simple is always clear. Porque lo que es simple siempre es claro. What is complex is always unclear. Lo que es complejo siempre no es claro. So simplicity and clarity go hand in hand. Entonces la simplicidad y la claridad van de la mano. So the more our understanding of this practice and of Bhagavan's teachings in general becomes simple, entonces mientras más las prácticas de Bhagavan se vuelvan más simples, the clearer our understanding will be. Más claro se volverá nuestro entendimiento también. Because Bhagavan's teachings are actually extremely simple. Porque en realidad las enseñanzas de Bhagavan son extremadamente simples. It seems to us to be difficult, or we complicate it because our minds are complicated. Nos parecen complicadas porque nuestras mentes son complicadas. We have so many confused ideas in our mind. Tenemos tantas ideas confusas en nuestra mente. These confused ideas prevent us from seeing the complete simplicity of his teachings. Estas ideas complicadas en la mente nos impiden que veamos esta simplicidad, la simplicidad de esta enseñanza. This is why Bhagavan used to say, here it is not a matter of learning, but of unlearning. Por eso decía Bhagavan que no es una cuestión de aprender, sino de desaprender.
unlearning means we've got to clear out all the confusion, all the confused ideas in our mind, and see the absolute simplicity of Bhagavan's teachings. Comprender significa despejar toda la confusión que hay en la mente y ver la simplicidad a la que apunta Bhagavan. Now, as ego, we experience ourselves as I am this body. Ahora como ego nos experimentamos como yo soy este cuerpo. This is a confused self-awareness. Esta es la autoconciencia confusa o errónea. It's a mixed self-awareness. We are confusing one thing with another. Una autoconciencia errónea. Confundimos una cosa con otra. That is, the awareness I am is something separate. The body is something separate. Esta es la conciencia de yo soy algo separado y el cuerpo es algo separado. But we now experience them as if they are one. Pero ahora nos experimentamos como si fueran uno. So all we need to do is to separate these two. Entonces lo único que tenemos que hacer es separar estos dos. And we can separate them only by turning our attention back towards ourselves. Podemos separarlos solo volviendo la atención a nosotros mismos. What can be simpler than this? ¿Qué puede ser más simple que esto? But one reason why we have to, essentially, we can explain this practice in 2 words. Being self-attentive. Esencialmente podemos explicar esto simplemente ponerlo en 2 palabras. Atención de uno mismo o atención de uno. That's all there is to it. Eso es lo único que hay. But more explanation becomes necessary because it is misunderstood in so many ways. Pero más explicación, una explicación más detallada se hace necesaria porque lo hacemos complicado de muchas maneras. When my friend asked me to talk about how to practice self-enquiry, cuando mi amigo me pidió que hablara sobre la autoindagación, my immediate reaction was, but it's just so simple, I can say that in a minute. Pero mi respuesta fue, pero eso es tan simple, eso lo puedo decir en un minuto. But I've already been talking 45 minutes. Pero ya llevo hablando 45 minutos. And there's still more I have to say because my friend also referred to how other people explain self-investigation. Pero aún me quedan cosas porque my friend referred to how other people explain it. Porque mi amigo también me refirió cómo otra gente lo explica. One of the things he referred to, he said there's one person who explains self-investigation by saying we have to be without thoughts, we have to have a quiet mind. Por ejemplo, él refirió a una persona que lo explica como diciendo que la autoindagación es estar sin pensamientos, tener una mente aquietada. This is not, simply being without thoughts is not self-investigation. Simplemente estar sin pensamientos no es autoinvestigación. When we are asleep, we are without thoughts. Cuando estamos dormidos, estamos sin pensamientos. But when we wake up, all the thoughts come back again. Pero cuando despertamos, todos los pensamientos vuelven. So we don't gain anything from being without thoughts for several hours in sleep. Entonces no ganamos nada estando sin pensamiento durante varias horas en el sueño. So not being aware of thoughts is not our aim. Entonces no ser consciente de los pensamientos no es nuestra meta. Our aim is being aware of ourselves. Nuestra meta es ser consciente de nosotros mismos. That is being aware of ourselves alone. Es decir, ser conscientes de nosotros mismos únicamente. When we turn our attention towards ourselves, we turn our attention away from thoughts. Cuando volvemos nuestra atención hacia nosotros mismos, la desviamos del pensamiento. And thoughts cannot exist unless we attend to them. Y los pensamientos no pueden existir a menos que los atendamos. So being free of thoughts is a byproduct of this practice. Entonces, estar libre de pensamientos es un efecto colateral de esta práctica. But it is not the aim of the practice. Pero no es el objetivo, la meta de la práctica.
And if we are interested in being free from thoughts, si estamos interesados en quedarnos libres de pensamientos, we are taking interest in thoughts estamos tomando interés en los pensamientos instead of taking interest in ourselves. en lugar de tomar interés en nosotros mismos. This is why at the end of verse 6 of Arunachashtakam, Bhagavan says, let them appear or let them not appear. They are not other than you. Por eso en el verso 6 del, sorry, what's Let them appear or let them not appear. Sri Ramana Atma-vichara. Vale. It's the name of the writing. Yeah. Arunachashtakam. There are 8 verses to Arunachala. Ok. At the end of verse 6. 100 versos de Arunachala. Bhagavan dice que aparezcan o que no aparezcan. Let them appear. Let them appear or let them not appear. They are other than you. They are not other than you. In other words, what Bhagavan is teaching us in that line is we shouldn't be at all concerned about whether thoughts are there or not. Que aparezcan, dice en Bhagavan, que aparezcan o que no aparezcan. No deberíamos preocuparnos por la ausencia o la existencia de pensamientos. We shouldn't be concerned about whether the world is there or not. No deberíamos preocuparnos por si el mundo está ahí o no está ahí. We should be concerned only about one thing. Deberíamos preocuparnos solamente por una cosa. Being aware of ourselves alone. Ser conscientes de nuestro ser, de nosotros mismos únicamente. That is self-investigation. Esa es la autoinvestigación. Merely being without thoughts is not self-investigation. Meramente estar sin pensamientos no es autoinvestigación. Merely having a quiet mind is not self-investigation. El mero hecho de estar sin tener una mente aquietada no es autoinvestigación. Yogis, by practicing pranayama and other techniques, they are able to achieve a thought-free state. Practicando el pranayama u otras cosas se puede alcanzar el estado libre de pensamientos. That thought-free state they call nirvikalpa samadhi. Ese estado libre de pensamientos lo llaman nirvikalpa samadhi. But Bhagavan said that is just a state of manolaya. Pero Bhagavan dice que solamente es un estado de manoleya. It's no more useful than sleep. No es más útil que el dormir. Manolaya means a temporary dissolution of the mind. Manoleya significa una disolución temporal de la mente. In sleep is a state of manolaya. Y el sueño es una forma de manoleya. So there's no essential difference between sleep and nirvikalpa samadhi. Entonces no hay una diferencia esencial entre el dormir y nirvikalpa samadhi. Because differences exist only for the mind. Porque las diferencias solo existen para la mente. In nirvikalpa samadhi and in sleep, there's no mind. En nirvikalpa samadhi y en el sueño no hay mente. So there are no differences. Entonces no hay diferencias. That is why it's called nirvikalpa. Nirvikalpa means freedom from differences. Por eso se llama nirvikalpa. Nirvikalpa significa libertad de las diferencias. So sleep is a nirvikalpa state. Entonces el sueño es un estado de nirvikalpa. There's no vikalpa, no differences in sleep, because there's no ego there to see the differences. In sleep there is nirvikalpa. There's no vikalpa. Vikalpa means differences. There are no differences in sleep. No hay no ego to see the differences. No hay vikalpa en el sueño porque no hay ego en el sueño, entonces no hay diferencias. So merely, Bhagavan used to tell the story of a yogi who was practicing pranayama and other techniques and was able to go into nirvikalpa samadhi for long periods of time. Entonces Bhagavan contaba la historia de un yogi que practicaba pranayama y llegaba a nirvikalpa samadhi por periodos prolongados de tiempo. He was living on the banks of the Ganges, the Ganga. Vivía a las orillas del Ganges. And he had a disciple who was serving him. Y tenía un discípulo que le servía. So one day, after having been in nirvikalpa samadhi for many days, he woke up. Entonces, una vez después de haber estado en nirvikalpa samadhi durante varios días, despertó. So he felt thirsty. Y se sintió con sed. So he asked his disciple to go and get water for him from a river.
Entonces le pidió al discípulo que fuera al río a por agua para él. Before the disciple returned, he again went into Nirvikalpa Samadhi. Antes de que volviera el discípulo, volvió a entrar en Nirvikalpa Samadhi. And that time he remained in Nirvikalpa Samadhi for 300 years. Y esa vez se quedó en Nirvikalpa Samadhi por 300 años. Because by being in Nirvikalpa Samadhi, yogis can slow down the heartbeat and all the physiological functions. Porque estando en Nirvikalpa Samadhi, los yogis pueden desacelerar o frenar todas las funciones fisiológicas. So the body can, at least this is the belief, the body can live for 300 years without getting hardly any older. Entonces el cuerpo puede sobrevivir durante mucho tiempo, esta es la creencia, sin envejecer. So the disciple and all the people died in the meanwhile. Entonces el discípulo y toda la gente murió durante ese tiempo. So many generations came and went. Generaciones vinieron y se fueron. The Ganga changed its course. El Gange cambió su curso. And after 300 years, the yogi woke up. Y después de 300 años, el yogi se despertó. And what was the first thing he did? ¿Y cuál fue la primera cosa que hizo? He angrily asked, "Where's my water?" Él preguntó, ¿dónde está mi agua? So Bhagavan said that even the most superficial thought, the last thought he had when he went into Samadhi, that came back as, even that thought wasn't eradicated. So what about all the other vasanas? Nothing is eradicated Entonces incluso el pensamiento más superficial antes de entrar en ese estado, después de todo ese tiempo, volvió. Entonces no hay ni que hablar de las vasanas, de todas las demás vasanas, etc. Our vasanas are not destroyed when we sleep. Las vasanas no se destruyen cuando dormimos. Likewise, they're not destroyed when we are in Nirvikalpa Samadhi. Y de la misma forma no se destruyen estando en Nirvikalpa Samadhi. What are Vishaya vasanas? They're nothing but the liking we have to attend to things other than ourselves. Que son las vasanas simplemente la tendencia de can you say that again, the last sentence? The vasanas, Vishaya vasanas are nothing but the liking or inclination we have to attend to things other than ourselves. Sí, el gusto, la inclinación por atender a cosas aparte de nosotros mismos. So we can destroy Vishaya vasanas only by developing the liking to attend to ourselves alone. Entonces solamente podemos destruir las Vishaya vasanas desarrollando el hábito de estar atentos de nosotros mismos únicamente. So we can cultivate that liking only by persistently practicing self-investigation. Entonces podemos cultivar ese gusto, ese hábito, con una persistente práctica de la autoinvestigación. So it is only by being self-attentive that we can destroy vasanas and that we can come to know ourselves. Solo mediante la atención de uno mismo que podemos destruir las vasanas y conocernos a nosotros mismos. So anyone who says that self-inquiry is about being without thoughts has not understood this practice correctly. Entonces cualquiera que diga que la autoinvestigación es quedarse sin pensamientos, la ausencia de ellos, no ha entendido esto correctamente. In fact, this idea of being without thoughts, people are very confused about this. De hecho, esta idea de estar sin pensamientos, la gente lo confunde mucho. Many people say, "Oh, I was meditating for 20 minutes and I didn't have any thoughts." Mucha gente dice, estuve meditando durante 20 minutos y no tuve ningún pensamiento. What they mean by not having any thoughts is that their usual mental chatter wasn't going on. Lo que quieren decir es que el charloteo, el parloteo mental no estaba ocurriendo. But what Bhagavan means by thought is much more than just mental chatter. Pero a lo que se refiere Bhagavan con el pensamiento es más que un simple parloteo mental. According to Bhagavan, all phenomena are just thoughts. Según Bhagavan, todos los fenómenos son pensamiento. Even the ego that is aware of all the phenomena is itself a thought. Incluso el ego que es consciente de todos los fenómenos es un pensamiento.
So long as we say, I meditated for 20 minutes, the I meditated, the ego is a thought. Mientras medita. The 20 minutes, the time is a thought. Whatever we experienced in that state is a thought. So it is not a state of thought. If you want to be without thoughts for 20 minutes, go and lie down and sleep. So, si tú dices, medité durante 20 minutos, el yo que estaba meditando es un pensamiento, el tiempo de 20 minutos es un pensamiento, así que si quieres estar sin pensamiento durante 20 minutos, vete a dormir. Our aim is not to fall asleep. Our aim is to see what we actually are. Nuestro objetivo no es caer dormidos ni dormirnos, sino ver lo que realmente somos. It is, of course, necessary to turn away from everything else. Por supuesto, es necesario volverse o alejarse de todo lo demás. But turning away from other things is not our aim. Our aim is to turn towards ourselves. Pero alejarse de las demás cosas no es nuestra meta, es volverla hacia nosotros mismos, la atención. When we fall asleep, we cease attending to anything else. Sorry, say that again. When we fall asleep, we cease attending to anything else. Cuando caemos dormidos, dejamos de atender a cualquier otra cosa. But what is the use of not attending to anything else? What we need is to attend to ourselves alone. Pero ¿cuál es el uso de no atender a ninguna otra cosa? Tenemos que atender únicamente a nosotros mismos. So that is one example. There are so many other ways in which people misunderstand this practice. Ese es solo un ejemplo. Hay tantas maneras en las que la gente confunde esta práctica. Another thing my friend said, if you're attending to yourself, that is dualistic. Otra cosa que mi amigo dice es que atenderte a ti mismo o atender a uno mismo es dualista. That's a complete misunderstanding of the practice. Es un completo malentendido de la práctica. If we attend to anything other than ourselves, there is a subject and an object. We the subject, and what we are attending to is object. Si atendemos a cualquier otra cosa, hay un sujeto y un objeto, que es eso a lo que atendemos. That is duality. Eso es dualidad. But when we attend to ourselves, there's no two things there. Pero cuando atendemos a nosotros mismos, no hay dos cosas ahí. If we were Bhagavan used to say, if there were two eyes or two selves, one self attending to another self. Si hubiera dos yoes, como si Bhagavan dijera, si hubiera dos yoes, un yo atendiendo al otro yo, then that would be duality. Entonces eso sería la dualidad. But how many eyes are there? Pero ¿cuántos yoes hay ahí? How many selves are we? We are one self. ¿Cuántos yoes somos? Somos un yo. One eye. Un yo, un ser. So when we attend to ourselves, we are not attending to any other thing. We are attending only to ourselves. It's a state of non-duality. Cuando atendemos a nosotros mismos, no estamos atendiendo a ninguna otra cosa aparte de nosotros. Es un estado de no dualidad. We who are attending. Sorry? We who are attending. Nosotros los que atendemos. We who are being attended to. Nosotros que estamos siendo atendidos. And the attention. Y la atención. Are all one. Es todo uno. We are just one awareness. Somos una sola conciencia. So the awareness that we actually are is being aware of itself. That is all. Entonces la conciencia de que realmente somos es consciente de sí misma. Eso es todo. So in self-investigation, there are no two things involved. Entonces en la autoinvestigación no hay involucradas dos cosas. Claro, Michael, porque eso es el decir atendernos a nosotros mismos. Es una concesión, ¿no? So, yeah, Michael, because to say attending to ourselves is a concession to the language, or well, yeah, yes, because our language is designed for talking about phenomena. Nuestro lenguaje other than ourselves. Nuestro lenguaje está diseñado para atender a los fenómenos, aparte de nosotros mismos. We all know what it is to be self-aware.
Todos nosotros sabemos lo que es ser conscientes de nosotros mismos. But can we describe self-awareness in words? Pero podemos describir la conciencia de uno mismo, de nosotros mismos, en palabras. We cannot even describe the taste of chocolate in words. No podemos tampoco describir el sabor del chocolate en palabras. To know the taste of chocolate, we have to taste chocolate. Para conocer el sabor del chocolate tenemos que probarlo. So to know self-awareness, we have to be self-aware. Para conocer la conciencia de uno mismo tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. So that is why the language can never convey this adequately. Por eso el lenguaje no puede nunca podrá transmitir esto adecuadamente. This is why Bhagavan often spoke metaphorically. Por eso Bhagavan a menudo hablaba metafóricamente. Bhagavan explained in the 108 verses that Bhagavan wrote, sang to Arunachala, that's Arunachala Aksharam, in verse 44, Bhagavan expresses in words what Arunachala taught him. En los versos de Arunachala, ¿en what verse? 44. En el 44. Bhagavan expresó, he expressed what Arunachala taught him. Lo que le enseñó a Arunachala. But obviously Arunachala didn't teach Bhagavan in words. Pero obviamente Arunachala no enseñó en palabras a Bhagavan. So Arunachala teaches in silence. Arunachala enseña en silencio. Bhagavan was able to understand that silent teaching. Él fue capaz de entender esa enseñanza silenciosa. But we are not able to understand the silent teaching. Pero nosotros no somos capaces de entender la enseñanza silenciosa. So Arunachala came in human form as Bhagavan. Entonces Arunachala vino en una forma humana como Bhagavan. To give us the same teaching in words. Para darnos la misma enseñanza en palabras. So what he sang in verse 44 is Tirumbiyahandane Dinamaha Kankan Teriyumendrane en Arunachala. That means, Arunachala, you said. What he said in that verse, lo que él cantó en ese verso. Can you repeat that sentence? He in that verse he said, Arunachala, you said. Arunachala, tú dijiste. Tirumbi aham, that means turning within. Ane dinam aha kankan, daily see yourself with the inner eye. Vuélvete hacia ti mismo. Diariamente, daily. See yourself with the inner eye. Mírate a ti mismo, ve a ti mismo con el ojo interno. What he means by inner eye is the attention. Lo que quiere decir con ojo interno es atención. So by turning our attention within, we have to see ourselves. Entonces, girando nuestra atención hacia adentro, nos vemos a nosotros mismos. This is all metaphorical language because we cannot see ourselves like we see objects. Esto es todo lenguaje metafórico porque no podemos vernos a nosotros mismos tal y como vemos los objetos. And the inner eye is not an eye like this eye. This eye is good for seeing physical things. Y el ojo interno no es como este ojo es bueno para ver cosas externas. This inner eye that Bhagavan is referring to is that inward turned attention. Ese ojo interno que se refiere a Bhagavan es la atención hacia adentro. And by that inward turned attention, we have to see ourselves. Y con esa atención girada hacia adentro tenemos que vernos a nosotros mismos. So this is all metaphorical. He's using these terms metaphorically because it cannot be expressed except metaphorically. That's the only way of expressing it. Por eso usa esta enseñanza metafóricamente, porque no hay ninguna otra manera aparte que expresarlo metafóricamente. Even the word dinam, which means daily, he's using that in a metaphorical sense. Incluso esta palabra que significa diariamente la usa en un sentido metafórico. To mean constantly, persistently. Queriendo decir persistentemente, constantemente. So in the first sentence he says, turning within, constantly see yourself with the inner eye. Entonces, en la primera frase dice, girando tu atención,
constantemente o diariamente ve hacia adentro con tu propio ojo interno. And then in the second sentence is just one word, terium. Y la segunda frase solo hay una palabra. Terium. Terium means it will be known. Significa será conocido. So Bhagavan assures us if we persevere in this practice, if we constantly try to turn our attention within to see ourselves, we will know what we actually are. Entonces Bhagavan nos asegura que si persistentemente o constantemente esta práctica realizada, llegaremos a conoceremos lo que realmente somos. So all Bhagavan's entire teachings are contained in that one simple verse. Entonces toda la enseñanza de Bhagavan se contempla en esa frase, básicamente. That's all we have to do, to be constantly turning our attention away from everything else, back towards ourselves. That's what he means by turning within. Es lo que tenemos que hacer, alejar la atención de las cosas externas y volverla hacia dentro de nosotros mismos. Some people think that if they meditate on some thought inside their mind, but that is turning within. Alguna gente piensa que meditar en algún pensamiento dentro de ellos mismos, meditar en un pensamiento es volverse hacia adentro. But according to Bhagavan, everything other than ourselves is outside. Pero según Bhagavan, todo lo que sea diferente de nosotros mismos está fuera. So even our thoughts, our feelings, everything, it's all anya, it's all something other than ourselves, so it's outside ourselves. Incluso nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo eso está fuera de nosotros mismos. Es no conocimiento. So when he says turning within, he means turning back towards ourselves. Entonces cuando dice volverse hacia adentro, significa hacia nosotros mismos. Away from everything else. Alejado de todo lo demás. Away from all thoughts, everything. Aparte de todos los pensamientos, de todo. So we shouldn't be concerned whether there are thoughts or not. Entonces no deberíamos preocuparnos si hay pensamientos, tanto si hay como si no hay pensamientos. To say I meditated for 20 minutes and there were no thoughts, we were aware of the absence of thoughts. Decir que yo estuve meditando durante 20 minutos y no hubo pensamientos. That itself is a thought. Ese yo, ese ser, ese yo al que me refiero es un pensamiento. The idea that for 20 minutes there were no thoughts is itself a thought. La idea de que durante 20 minutos no hubo pensamiento es por sí mismo un pensamiento. We shouldn't be interested in thoughts. No deberíamos estar interesados en los pensamientos. Bhagavan says in Who Am I, what does it matter however many thoughts arise? Bhagavan dice en el ¿Quién soy yo? ¿Qué importa cuántos pensamientos salgan? Whenever any thought arises, we should investigate to whom it's arisen. Cuando sea que cualquier pensamiento surja, tenemos que investigar a quién le surge. Then because our attention is turned away from the thought back towards ourselves, entonces como la atención está alejada del pensamiento y vuelta hacia nosotros mismos, the thought will subside and we will subside back into our source. El pensamiento se irá y nosotros también desapareceremos dentro de nosotros mismos. So in a sense, we can say self-investigation has nothing to do with thought at all. Entonces podemos decir que de alguna manera la autoinvestigación no tiene nada que ver con el pensamiento en absoluto. In another sentence in Who Am I, Bhagavan says, not giving even the slightest room to the rising of any thought other than Atma-chintana is giving oneself to God. No, let's say that again. Not giving room to the rising of any thought other than Atma-chintana is giving oneself to God. No dar espacio a ningún pensamiento aparte de Atma-chintana. Chintana means is? Not giving room to any thought other than Atma-chintana is giving oneself to God. No dar atención a ningún pensamiento aparte de Atma-chintana es darse a uno mismo a Dios. In other words, that is self-surrender. Eso es la autorrendición. So what Atma-chintana literally means, thought of oneself. Lo que significa Atma-chintana literalmente es pensamiento de uno mismo. But it's just another metaphorical way of saying self-investigation or self-attentiveness.
Pero es otra manera metafórica de decir autoinvestigación o atención de uno mismo. So what Bhagavan means there is not giving room to allow for ourselves to attend to anything other than ourselves. That is giving ourselves to God. That is surrender. Lo que es la rendición o darse uno mismo a Dios es no dar espacio, ningún tipo de espacio de atención a ninguna cosa que no seamos nosotros mismos. So how do we give no room to the rising of other thoughts? It's only by clinging firmly to this self-attentiveness. Entonces, ¿cómo no damos ningún espacio a ningún objeto aparte de nosotros mismos? Aferrándonos a esa atención de uno mismo, de nosotros mismos. So we shouldn't be concerned about thoughts at all. Entonces no deberíamos estar preocupados por los pensamientos en absoluto. So I think now I've explained it enough for today, but there's so many ways in which people misunderstand it. So I mean, we can go on and on talking about this, but all it comes down to, we can say it in just 3 words: being self-attentive. That's all there is to it. Bueno, yo creo que ya por hoy está bien. Lo que pasa es que hay tantas maneras en las que la gente malentiende lo que se explica, pero realmente se puede explicar de una forma muy simple, que es ser o estar atento de uno mismo, o la atención a uno. Or to say it more metaphorically, trying to see ourselves. O por decirlo más metafóricamente, intentar verse a uno mismo. Trying to see ourselves means trying to be aware of ourselves alone. Intentar ser consciente de uno mismo solamente. Because only when we're aware of ourselves alone are we aware of ourselves as we actually are. Solo cuando somos conscientes exclusivamente de nosotros mismos, somos conscientes de lo que realmente somos. So long as we're aware of anything other than ourselves, we are mistaking ourselves to be a body. Mientras seamos conscientes de otra cosa aparte de nosotros mismos, estamos confundiéndonos con ser el cuerpo. Pues gracias, Michael, por espacio para las preguntas, porque hay... We're going to give some room for the questions. Yes. Muy interesante, sobre todo porque todo lo que expones de los malentendidos. It's very interesting because all the things you said about the misunderstandings en relación con la práctica, en relación con la autoindagación. In relation to the practice or self-investigation. Ahorra tiempo y dolores de cabeza a todos los que están realmente interesados y sienten devoción por este camino, por esta vía. It really saves time to those who are really interested in this way, in this path. Yes. Muy bien, pues vamos a empezar con las preguntas y abrimos. El que quiera formular su pregunta puede darle a la opción de levantar la mano que existe en el propio panel de la plataforma. We're going to start with the question. You can raise your hand in the platform. There is a button there to raise your hand and ask a question. Si no hay ninguna pregunta, mientras os van viniendo, podemos formular nosotros, pero preferimos daros... ¿Se me escucha? Sí, adelante. Ok, ¿puedo formular una pregunta? Sí, eres Fabio, ¿no? ¿Verdad? Sí, soy Fabio. Vale, pues adelante, Fabio. No te vemos, no sé si prefieres... A ver, ¿así? ¿Se me ve así? Ahora sí. No es necesario que pongáis la cámara, lo digo por si alguien quiere formular alguna pregunta, que no se sienta condicionado a poner la cámara. Es completamente voluntario. Somebody doesn't feel like turning on the video, it's not needed. Ok, ¿comienzo? Sí, lo que sí te pido, por favor, Fabio, es que hagas una frase para que pueda ir traduciendo Carlos y que Michael pueda entender bien. Ok. Primero, buenas tardes, Jane. Good afternoon, Michael. Ok, segundo, aquí está la pregunta. Hace algunas décadas he dejado de lado la idea
de que tengo un enemigo que se llama ego. ¿Comparto contigo, James, esta misma idea? Okay, so algunas décadas, ¿no? Sí. Some decades ago, I put aside the idea that I have an enemy called ego. Do I share with you this idea, Michael? Yes. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok, Michael, ya. Yeah. Continúa, si quieres. Ok. James, cuando dejo de mirar mi reflejo en el agua y me voy, ¿mi reflejo viene conmigo o se queda en el agua? Okay, when I cease looking at my reflection in the water and I walk away, my reflection stays in the water or comes with me. Am I to answer that? ¿Esa es la pregunta? ¿Tengo que responder eso? Sí. Yeah. Your reflection in the water is there only when you look at it. Tu reflejo en el agua solo estás ahí cuando lo miras. Instead of looking at your reflection, we should look at ourselves. En lugar de mirar tu reflejo, mira a ti mismo, mira a tu ser. And can I say something else? You said you gave up the idea that you have an enemy called ego. ¿Puedo decir algo más? Tú has dicho que dejaste la idea de lado de tener un enemigo llamado ego. Así es. Con esto quiero decir que muchas veces en la práctica espiritual I want to say with this that many times in the spiritual practice se habla de un enemigo llamado ego, de alguien que nos quiere hacer equivocar. Usually the ego is understood as something which wants to harm us or to cause bad to us. Hace años que no creo en esta situación. It's been many years since I don't believe anymore this idea. Y creo que la idea, más que la idea, creo que todos los caminos conducen a mí y es por esto que no me pierdo. ¿Esto es así? Creo que todos los caminos conducen a mí. Y es por eso que no me pierdo. And I believe that all paths or ways lead to me, and that's why I don't get lost. Okay, can I say something about that? Sí, ¿puedo decir algo sobre eso? You don't have an ego. Tú no tienes un ego. None of us has an ego. Ninguno tenemos un ego. The I that says the ego is my friend or the ego is my enemy. El yo que dice mi ego es mi amigo o es mi enemigo. That I itself is ego. Ese yo, ese mismo yo, es el ego. That is why I say we don't have ego, but ¿Por eso digo que no tenemos ego? the I that is saying about ego being friend or enemy or being my ego or your ego, or that itself is ego. El yo que dice que de tener un ego como amigo o no como amigo, ese yo es ego. Ego is not a possession of ours. El ego no es una posesión nuestra. Ego is the possessor. Es el poseedor. It is not Michael's ego. No es el ego de Michael. It's ego's Michael. Es el Michael del ego. Ego is that I which rises and says, I am Michael. El ego es ese yo que surge y dice soy Michael. So Michael is a possession of the ego. Ego Sí. isn't a possession of Michael. Entonces, Michael es una posesión del ego. El ego no es una posesión de Michael. So what is this I that now says, I am Michael? Entonces, ¿qué es este yo que dice ahora soy Michael?
That is what is called ego. That is what we need to investigate. Eso es lo que llamamos ego, es lo que necesitamos investigar. Because that is a wrong awareness of ourself. Porque eso es una conciencia equivocada de nosotros mismos. Michael is something that just appears and disappears. Michael es algo que simplemente aparece y desaparece. I'm not aware of Michael when I'm asleep. Yo no soy consciente de Michael cuando estoy dormido. So how can Michael be what I actually am? Entonces, ¿cómo Michael puede ser lo que realmente soy? Michael was born some 63 years ago. Michael nació hace unos 63 años. Before that, who was I? Antes de eso, ¿qué soy yo? Michael, after 5, 10, 15, 20 years, who knows how long, Michael is going to be dead. There'll be no Michael. Michael, después de 5, 10, 15 años, no sé cuánto, estará muerto. ¿No? ¿Qué es Michael? So who will I be then? Entonces, ¿quién seré entonces? Since I'm not Michael when I'm asleep, I wasn't Michael before Michael was born, I'm not going to be Michael after Michael died, Michael cannot be what I actually am. Como no soy Michael en el sueño, no fui Michael antes de nacer y no lo seré después de morir, ¿cómo puedo ser Michael lo que realmente soy? So what actually am I? Entonces, ¿qué soy en realidad? Who am I? ¿Quién soy yo? That is what we need to investigate. Eso es lo que necesitamos investigar. La última pregunta. Last question. Yes. Cuando James se mira al espejo, When Michael looks in the mirror, ¿qué ve? what does he see? He sees a person called Michael. Ve una persona llamada Michael. But who is seeing that person called Michael in the mirror? It's not actually Michael. It is ego that is seeing that person. And so that person is me. So can you say that again, Michael? Michael is not seeing anything in the mirror. Michael no está viendo nada en el espejo. Because Michael is just is itself an appearance. Michael is not sentient. Porque Michael es una apariencia, no siente. Michael is the name of this body. Es el nombre, Michael es el nombre de este cuerpo. This body and mind and all these things. El cuerpo y mente y todo esto. According to Bhagavan, all these things are jada. That is, they are not aware. Según Bhagavan, todas estas cosas son yaga, es decir, que no son sintientes. What is aware of itself as I am Michael, that is ego. Lo que es consciente de sí como soy Michael, eso es el ego. So, because as ego, I now experience myself as Michael. Entonces, como ego, me estoy experimentando ahora como Michael. When I look in a mirror, cuando me miro en el espejo, I say, oh, this is Michael, this is me. Oh, este es Michael, este soy yo. But that is not actually what I am. Pero eso no es realmente lo que soy. So who am I? Así que, ¿quién soy? We need to find out. Eso es lo que necesitamos descubrir. We cannot find out who we are by looking in the mirror. No podemos descubrir lo que realmente somos mirándonos en el espejo. To see what we actually are, we need to turn back 180 degrees to look at ourselves alone. Para ver lo que realmente somos, necesitamos girar 180 grados, la atención hacia adentro y solamente mirarnos a nosotros mismos. Y tal como has explicado antes, Michael. Just like you explained before, Michael. Yes. El que se da cuenta aquello que presencia la imagen del espejo. The one who realizes ¿qué presencia? Aquello que presencia la imagen en el espejo. The one who realizes that the presence of that in the mirror. Yes. This presence, who are aware of the image in the mirror. Esta presencia que está mirando la imagen en el espejo. This presence who is looking in the mirror, the image in the mirror. Es en parte la conciencia yo soy. Is partly the awareness I am.
y en parte es ego. It Parte is, es ego. no, it is entirely ego. But ego is partly the awareness I am. No, es enteramente ego. But, sorry, say that again, the last thing. Ego is a mixed awareness. Ego I es am Michael is ego. el ego es una conciencia mezclada. Yo soy Michael, es el ego. Only when I'm aware of myself as Michael am I aware of other things. Solo cuando soy consciente de mí como Michael, soy consciente de otras cosas. In sleep, I'm not aware of Michael at all. En el sueño no soy consciente de Michael en absoluto. I'm aware only I am. Soy consciente solo yo soy. And as I am, I'm not aware of anything else at all. Y en tanto que yo soy, no soy consciente de nada más en absoluto. So it's only when I rise as ego with the awareness I am Michael, but I become aware of other things. Es solo cuando yo surjo como ego, como la conciencia yo soy Michael, que soy consciente de otras cosas. The name Michael is just arbitrary because that happens to be the name given to this body, which I now mistake to be myself. But it can be this body or any other body. Whatever body we take to be ourself, whatever body we experience as ourself, only when we experience that as ourself, we are aware of other things. Solo cuando experimentamos este cuerpo como nosotros mismos, cualquiera que sea el cuerpo, cualquiera que sea el nombre, no, experimentaremos otras cosas. Creo que no he explicado bien mi pregunta o igual no me has entendido. Maybe I didn't explain myself very well, or maybe I understood. Sí, la presencia yo soy que contempla la imagen. The presence I am that contemplates the image. La imagen en el espejo esa presencia es sobre la que giramos la atención, sobre la que permanecemos. That is the presence to which we attend to, or in which we stay. Yes. But until we reach the end of our journey, Sí, pero hasta que no alcancemos el final de nuestro viaje, we are not aware of that I am alone. no somos conscientes de ese yo soy solamente, solo. That I am is still mixed with the awareness I am this person, I am this body, I am Michael. Ese yo soy está mezclado con yo soy Michael, yo soy este cuerpo. When I am aware of I am alone, when I'm aware of I am alone, cuando soy consciente de yo soy exclusivamente, then there's no Michael, no ego, nothing. Entonces no hay Michael, no hay ego, nada. So at the end of the journey, it is the ego that has to investigate itself. Entonces al final del viaje, si el ego tiene que investigarse a sí mismo, but when the ego reaches the end of its journey, when it sees what it actually is, pero cuando el ego alcanza el final de su viaje o ve lo que realmente es, it is no longer ego. No, ya no es ego. Ego can never see our real nature. El ego no puede ver su verdadera naturaleza. But ego must try to see its real nature. Pero debe intentar ver su verdadera naturaleza. Because by trying to see what it actually is, it will dissolve. Porque intentando ver lo que realmente es, se disolverá. It will be eradicated. Because what is ego? Será erradicado, porque ¿qué es el ego? The ego is nothing but that erroneous self-awareness, I am this body. El ego no es más que esa conciencia de uno mismo equivocada, yo soy el cuerpo. When that erroneous self-awareness turns its attention away from everything else to see what it actually is, cuando esa errónea conciencia vuelve su atención de todo lo demás y ve lo que realmente es, this false self-awareness, I am this body, gets dissolved. Toda esa conciencia, yo soy este cuerpo, se disuelve. And what then remains is the pure self-awareness, which we always actually are. Y lo que permanece es esa pura autoconciencia de uno mismo, que es lo que siempre realmente somos. So Michael will never be self-realized. People say, oh, this person is self-realized, that person is self-realized. No person is self-realized. Entonces Michael nunca se autorrealizará, ni esa persona, ni la otra persona, nadie se autorrealizará. So long as we experience ourselves as a person, mientras nos experimentemos como una persona,
That is self-ignorance, not self-realization. Esa es ignorancia de uno mismo, no autorrealización. When we are aware of ourselves as we actually are, we cannot be aware of ourselves as a person. Cuando seamos conscientes de lo que realmente somos, no podemos ser realmente conscientes de nosotros como una persona. And when we are not aware of ourselves as a person, we are not aware of anything else. Y cuando no somos conscientes de nosotros como una persona, no somos conscientes de ninguna otra cosa. But people then say, but Bhagavan was there, Bhagavan was self-realized, but he was seeing the world and he was answering people's questions and everything. Pero la gente dice, pero Bhagavan estaba allí, el cuerpo estaba allí y estaba respondiendo a las preguntas de todos los demás y veía el mundo. But Bhagavan said, in whose view is all this? It's only in your view that I seem to be a body and I seem to be answering questions. Pero en la perspectiva de quién se ve eso. Es la perspectiva tuya de que yo parezco estar respondiendo preguntas y estoy aquí. Well, he didn't even say it quite in that way. He said, it is only in the view of the Ajnani, the onlooker, but the Jnani seems to be aware of all these things. Bueno, él no lo dijo de esa manera, lo dijo, esa es la perspectiva del Ajnani que the Jnani seems to be aware of other things is only in the view of the ego, but of the Ajnani who sees the Jnani as a person. Que parece ser consciente, que el Jnani parece ser consciente de otras cosas, es solamente desde la perspectiva del Ajnani. Bhagavan used to say, Jnana alone is the Jnani. Bhagavan solía decir, Jnana, solo Jnana es el Jnani. Jnana means that pure self-awareness. Jnana significa esa pura conciencia de uno mismo. And pure self-awareness means awareness of nothing other than oneself. Y pura conciencia significa pura conciencia de uno mismo y de nada más. That is what is called Brahman. Eso es lo que se llama Brahman. One of the Mahabhagyas is Prajnanam Brahman. Una de las... one of the Mahabhagyas, one of the great sayings in the Vedas, uno de los grandes santos en los Vedas, is Prajnanam Brahman. Prajnanam Brahman. Prajnana means pure awareness. Prajnana significa pura conciencia. So pure awareness is Brahman. Pure awareness is not awareness of anything, it's just pure awareness. La pura conciencia no es consciente de nada, es simplemente pura conciencia, Brahman. So Brahman is not aware of anything other than itself. Entonces Brahman no es consciente de ninguna otra cosa aparte de sí mismo. In the view of Brahman, nothing other than itself exists. En la perspectiva de Brahman, ninguna otra cosa existe. So Bhagavan is Brahman. Entonces Bhagavan es Brahman. Bhagavan doesn't see us. Bhagavan no nos ve. But Bhagavan has infinite love. Pero tiene infinito amor. So he sees us as himself. Entonces nos ve como él mismo. And therefore he loves us as himself. Y por lo tanto nos ama en tanto que él mismo. Because he doesn't see us as other. Because he doesn't see us as other. Porque no nos ve como otros. Because all he sees is himself. Es porque todo lo que ve es él mismo. So what we see as this world full of so many people, lo que vemos que como este mundo lleno de todas estas personas, is what Bhagavan sees as himself. Es lo que Bhagavan ve como él mismo. So when we this ego who sees all these other things, entonces cuando nosotros como ego que vemos todas estas cosas, turn our attention away from all other things, back towards ourselves. Volvemos la atención de todas estas cosas hacia dentro de nosotros mismos. When we turn the full 180 degrees, cuando volvemos todos los 180 grados totalmente, so we are not aware of anything else, but aware only of ourselves. Y no estamos conscientes de ninguna otra cosa, sino de nosotros mismos solo. We cease to be ego. Dejamos de ser ego. We cease to be a person. Dejamos de ser una persona. And all we are aware of is ourselves. Y de lo único que somos conscientes es de nosotros mismos. And so the ego is the ego. It's we tend to think of it that the ego is doing self-investigation, and eventually it will realize itself. The ego can never realize itself. Normalmente
Normalmente pensamos que el ego hace la autoinvestigación y que se llegará a realizar, pero el ego no se realiza. The final realization is not that the ego has been destroyed, but that there never was an ego. La verdadera realización no es que el ego se destruya, sino que nunca hubo ningún ego. There never was awareness of anything else. Nunca hubo conciencia de ninguna otra cosa. What we actually are is always aware of itself alone. Lo que realmente somos es simplemente consciente de sí mismo únicamente. That is why, in order to be aware of ourselves as we actually are, we have to let go of everything else. Por eso es que para ver lo que realmente somos, ser conscientes de nosotros mismos, tenemos que dejar de ser conscientes de todas las otras cosas. We need to give up everything. Tenemos que soltarlo todo, dejarlo todo. Muy bien, Mike. In verse 26 of Ulladu, En el verso 26 de Ulladu Narpadu, Bhagavan dice, Bhagavan says, when ego comes into existence, everything comes into existence. cuando el ego viene a la existencia, todo viene a la existencia. When ego doesn't exist, everything doesn't exist. Cuando el ego no existe, todo no existe. Ego itself is everything. El ego mismo es todo. Therefore, investigating what it is giving up everything. Por tanto, investigar qué es abandonarlo todo. That is, why is it giving up everything? Because when the ego investigates itself, it ceases to exist. ¿Por qué es abandonarlo todo? Porque cuando el ego se investiga, deja de existir. And when it ceases to exist, everything else ceases to exist. Cuando deja de existir, todo lo demás deja de existir. What Bhagavan means there by everything is all phenomena. A lo que Bhagavan se refiere como todo es todos los fenómenos. So when ego ceases to exist, all phenomena ceases to exist, and what then remains? Entonces, como cuando el ego deja de existir, todos los fenómenos dejan de existir, ¿y qué permanece? What we always actually are. Lo que simplemente somos, lo que siempre hemos sido. Which is just pure self-awareness. Es esa pura conciencia. Muy bien, Michael. Gracias por tu explicación tan profunda y tan completa. Thank you for the deep explanation. It is profound, but it's also very simple. Profunda, pero también muy simple. Y gracias, Fabio. Disculpa que me metí ahí contigo en la repregunta, ampliando con lo que iba llegando en el momento. Bien. Más preguntas que tengáis para Michael, queráis formular. Bueno, pues mientras alguien se anima, tenemos una pregunta de Carolina, es una hermana del grupo de estudio de prácticas en la vía de Jnana Marga. ¿Cómo fue su proceso de despertar? This is a question from Carolina. How was your process of awakening? Y en los momentos en los que se sentía sumamente identificado con el personaje. And the moments when you were deeply identified with the character. ¿Qué era lo que más le ayudó a volver a su centro? What was it that helped you most to go back to your center? Well, I am still on the journey, like all of you. I don't make any claims to be to have reached the center yet, because I still have desires and attachments. My mind is still going outwards. I'm still interested in this world. Bueno, yo todavía estoy en este viaje como vosotros y todavía tengo interés en este mundo y tengo mi mente todavía va hacia afuera, hacia este mundo. I'm still not willing to let go of all these things. Todavía no estoy dispuesto a abandonar todas estas cosas. Therefore, I'm not willing to surrender myself. Por lo tanto, no estoy dispuesto a rendirme. But I am very, very confident that by following this path that Bhagavan has taught us, pero estoy muy seguro de que siguiendo este camino que Bhagavan nos ha enseñado, but as I follow it, the interest and the desire and the attachment for other things will slowly drop off.
que siguiéndolo, a medida que lo siga lentamente, el interés y el apego por todas las cosas irá decreciendo. And the love to be aware of myself alone will grow. Y el amor por ser consciente de mí mismo exclusivamente crecerá. And one day I will be ready to let go. Y algún día estaré listo para dejarlo todo. That day will be the last day. Ese día será el último día. The end of the journey. El final del viaje. And that journey isn't just a journey in this life. It's a journey we've been on this journey for millions of lives. We don't know how many. All these lives are just dreams. How many dreams have come and gone? Ese viaje no es solamente el viaje de esta vida, es el viaje de muchos millones de vidas por el que hemos estado yendo. But having come to Bhagavan, having come to this path, pero habiendo llegado a Bhagavan, a este camino, the journey is coming to an end. El viaje está llegando a su fin. Finally, we are able to see light at the end of the tunnel. Por fin podemos divisar luz al final del túnel. But we just have to persevere until there is no person left to say how the process was or how I attained enlightenment. So long as there's someone to say, I did this and that and I got enlightenment, that I is ego. Ego can never be enlightened. Pero solo tenemos que perseverar y mientras haya una voz que diga, bueno, cómo va el proceso, cómo fue, o me realicé, o entonces será el ego el que esté hablando. Nowadays there are so many people who say, I am self-realized. Come to me and I will teach you how to get self-realization. Hay tanta gente que dice, estoy autorrealizado, ven a mí que te enseñaré cómo liberarte. Y casi todos, Michael, en un banco de un parque, ¿verdad? Most of them, they were realized on a bench in a park, usually. Okay, yes, very good, very good. So there was still a bench in a park there to get realized on. Entonces todavía hay un banco y un parque en el que haberse realizado. And there's still someone there to say how I got that. Entonces hay todavía alguien ahí que diga cómo conseguí eso. There is a saying. Hay un proverbio, un dicho. There's a saying in Tamil, Kandava Vindile, Vindava Kandile. Those who have seen do not say, those who say have not seen. Hay un dicho en tamil que dice, those who have seen do not say. Esos que han visto no dicen. And those who say have not seen. Esos que dicen no han visto. Because so long as there's an I to say, I have seen. Porque mientras haya un yo que diga yo he visto, that is the ego. So they haven't seen. Ese es el ego, es que no han visto. Michael, Carolina decía que el momento de mayor identificación, que cuando tú tenías un mayor grado de identificación con el personaje. Carolina said that when you were most identified with the character, ¿qué era lo que más te ayudó? Cuando estabas más identificado, a lo mejor hace años, lo que más te ayudó a regresar a tu centro o a recuperar la paz. What was it that helped you the most to bring about the peace or to stay in the center, or when you were maybe years ago? Maybe. Well, okay. Well, all I can say is when I was young, I was restless. I was looking for some meaning or purpose to life. Lo que puedo decir es que cuando era más joven era muy inquieto y buscaba un propósito para la vida. I was very fortunate when I was very young, when I was just 21, I came to Bhagavan. Tuve suerte porque era muy joven cuando encontré a Bhagavan, tenía 21 años. Before that, I have been trying some Buddhist meditation and I've been reading books and everything. But I still didn't feel I'd found but I found what I was looking for. Antes de eso, pues había practicado meditaciones budistas, había leído muchos libros, pero no estaba muy seguro de lo que tenía. But as soon as I read Who Am I? Pero en cuanto lo leí, ¿quién soy yo? I knew this is what I've been looking for. Supe, esto es lo que he estado buscando. This is the path for me. Este es el camino para mí. And the more I
That was more than 40 years ago now, 42 years ago this month. Hace más de 40 años, hace 42 años ahora. The more I follow this path, the stronger is my conviction, the stronger is my confidence that this is the correct way. Mientras más sigo este camino, más fuerte es mi convicción de que estoy en el correcto. And that if I follow what Bhagavan has said, eventually all these desires and attachments will drop off. Y de que si sigo lo que Bhagavan dijo, todos estos deseos y apegos se caerán. And when they drop off, the ego will finally reach a point where it is willing to surrender itself. The ego means me. I will reach a point where I'm finally willing to surrender myself. Y cuando se caiga mi ego, pues llegará al punto, cuando digo ego, digo yo, llegará al punto en que estaré listo para abandonarlo todo. Just turning on the light. Un poquito de luz. Thank you very much, Michael, for your answer. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más de los que estáis presentes que quiera hacer una pregunta? Porque quedan... Hola. Sí, adelante. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, adelante, Isabel. Lo primero, darle las gracias porque yo estaba haciendo mal la autoindagación. First of all, thank you, Michael, because I think I was doing wrong, self-inquiry, self-investigation. Y no me daba cuenta de ello ni siquiera para darme cuenta que había un error. And I didn't even realize that there was a mistake. Pensaba que con la autoindagación no era como con el giro de 180. I thought that... Sí, Isabel, perdón. Sino que bastaba con parar los pensamientos. Yeah, I thought that it was enough to stop thinking. De hecho, casi ni terminaba ya las frases porque había cogido el hábito de simplemente forzar la mente a que parara pensamientos. In fact, I even stopped the phrases in my head because I acquired the habit of stopping the mind, of stopping the thoughts that came. No me daba cuenta ni de que había un error, por eso ni siquiera le pregunté a Ernesto. I didn't even ask Ernesto because I didn't think there was a mistake in that. Y me gustaría que ampliara, si puede, si hablara sobre el bypass espiritual, porque creo que en mi caso lo estoy viviendo. And maybe you could extend a little bit on what the spiritual bypassing is, because I'm living it. The spiritual bypass. Bypass. Yes. Cuando sientes, when you feel that you are in a level of Atma-swarupa and is more intellectual comprehension, you know? When intellectual comprehension is necessary in order to understand the path clearly. La comprensión intelectual es necesaria para comprender el camino correctamente. If we understand Bhagavan's teachings correctly, we will understand the practice. Si entendemos la enseñanza de Bhagavan correctamente, entendemos la práctica. And obviously, we need to understand the practice in order to practice it correctly. Y obviamente necesitamos entender la práctica para hacerla correctamente. So correct understanding is necessary while we are following the path. Entonces, un entendimiento correcto mientras estemos siguiendo el camino es necesario. And the more we practice this path, the clearer our mind will become. Mientras más practiquemos este camino, más clara será nuestra mente. And along with clarity of mind will come clarity of understanding. Y con la claridad de la mente vendrá la claridad de la comprensión. So understanding is necessary, but it is not our goal. Entonces, el entendimiento, la comprensión es necesaria, pero no es nuestro objetivo. Because who is understanding? Porque ¿quién está entendiendo? It's ego that is understanding. Es el ego que está entendiendo. When ego finally turns within and dissolves,
Cuando el ego realmente se vuelve hacia adentro y se disuelve, all its understanding will dissolve along with it. todos sus entendimientos se disolverán con él. So the final state, our goal, is not a state of understanding. Entonces nuestro estado final, nuestro objetivo no es el entendimiento, It is the peace beyond all understanding. es la paz más allá de todo entendimiento. Sin embargo, en el camino estoy creando como nuevos egos, como el ego espiritual. However, along the path, I'm creating new egos, like the spiritual ego. Well, there is only one ego, the I, but it is true. Sometimes people think they are following the path, but they get sidetracked, and they get pride. Or I'm advancing in this path. I am better than other people, or whatever. Bueno, solo hay un ego, pero es verdad que muchas veces la gente piensa que está en un camino, pero pierde el norte y piensa que, bueno, que lo hace mejor que los demás, que es mejor que otros. But the ego, the I that says I am following the path, is itself, it's all one I. There is only one I, one ego. El yo que dice que yo sigo un camino, todo es un ego, un yo, todo es eso. And if we are following this path correctly, this ego should be subsiding, getting more and more dissolved. Y si estamos siguiendo este camino correctamente, este ego se irá desapareciendo, deshaciéndose poco a poco. So for someone who's truly following this path, they cannot feel pride. Entonces, alguien que verdaderamente está siguiendo este camino no puede sentir orgullo. They cannot feel better than anyone else. O sentirse mejor que nadie más que otra persona. In fact, they will feel Bhagavan says, in one verse in Aksharam, Bhagavan says, how can I who am worse than a dog seek you and attain you? Bhagavan dice en un verso, can you repeat the sentence, Michael? How can I who am worse than a dog seek you and attain you? ¿Cómo yo, que soy worse than a dog? Than a dog, yes. Seek and attain you. Seek and attain you, ok. ¿Cómo yo, que soy peor que un perro, puedo buscar y alcanzarte? A dog at least has a good sense of smell. Un perro al menos tiene un buen sentido del olfato. So if its human being, its human friend is far away, entonces si este ser humano está, amigo está muy lejos, it will by the scent it will find its friend. Encontrará a su amigo con este olfato. But we are even worse than a dog. We cannot even that's a way of Bhagavan is expressing there how he feels lower than the lowest. Ajá, pero nosotros al menos, can you repeat that, Michael? He feels lower than the lowest. Se siente peor que lo peor. That is, as the ego gets dissolved more and more, es decir, que a medida que el ego se disuelve más y más, we become more and more aware of all our imperfections. Nos volvemos más conscientes de todas nuestras imperfecciones. So we feel we are worse than everyone else. Entonces nos sentimos peor que cualquier otro. Such humility is necessary, because only when we get such humility will we finally be ready to let go. Tal humildad es necesaria, porque cuando sintamos tal humildad seremos capaces de dejarlo todo. So long as we think we are in any way better than anyone else, mientras sintamos de alguna manera que somos mejor que cualquier otra persona, our ego is still too strong to let go. Nuestro ego todavía es muy fuerte para ser dejado. So, ¿puedo hacer una cosita más solo? Can I do one more thing, Michael? Can I just say one thing and then you can have... Bhagavan often used to say, humility is divinity. Ajá. Bhagavan decía, la humildad es la divinidad. And he said, why God is so great but the whole world worships him? ¿Por qué Dios es tan grande que todo el mundo lo adora? Because he sees himself as lower than the lowest. Porque se ve a sí mismo como el peor de lo peor. So
Bhagavan always emphasized the need for complete humility. Entonces, Bhagavan siempre enfatiza la necesidad de la completa humildad. That's not just a show of humility, but really heartfelt, deep humility. Una humildad verdaderamente profunda y sentida. So, what's your other question? ¿Cuál era la otra pregunta? No es tanto que me sienta más que nadie, sino... It's not that I feel better or than anyone else. Sino que no encuentro el equilibrio entre la dicha que siento cuando me siento en el ser y el dolor con la identificación con el mundo. Just that I don't find the balance when I feel the joy of the self and where I'm identified in the world. There seems to be a rift. Yes, so long as our attention is turned outwards, so long as we're aware of the world, we are not aware of ourselves as we actually are. Mientras nuestra atención esté puesta en el mundo, lejos de lo que somos, no seremos conscientes de lo que somos. What we actually are is infinite happiness. Lo que somos realmente es felicidad infinita. But so long as we're aware of other things, we're aware of ourselves as a person. Pero mientras seamos conscientes de otras cosas, seremos conscientes de nosotros como en tanto que persona. So as such, we cannot be satisfied. Y como tal, no estaremos satisfechos. By raising as ego, we seemingly separate ourselves from the infinite whole that we actually are. Surgiendo como ego, cuando surgimos como ego, nos separamos de la totalidad de lo que somos. So dissatisfaction is the very nature of ego. Entonces la insatisfacción es la misma naturaleza del ego. We cannot be satisfied until we experience ourselves as the infinite happiness that we actually are. Entonces no estaremos totalmente satisfechos hasta que no experimentemos la verdadera felicidad que realmente somos. Perdona, Michael, hay una aclaración que nos pide Olivia de algo que has comentado, la respuesta a Isabel. Disculpa, Isabel, para aclarar algo importante. Sorry, Michael, there is something that who? Olivia misunderstood in one of your quotations, I think. Yes. Maybe can you repeat? I didn't understand when Michael said that we all worship God because it feels the low of the lowest. That is Bhagavan said, because God is humbler than the humblest. Como Dios es el más humilde de los humildes. Because he considers himself lower than everything else. Como se considera más bajo que todo lo demás, que cualquier Lower otro. means metaphorically, he's so humble. Con esta frase, quizás yo he traducido mal también, peor, en lugar de peor, es como muy abajo, como humilde. Because of his great humility, por su gran humildad, he is worthy to be worshipped by all. Es merecedor de ser adorado por todos, por su gran humildad. So that is Bhagavan's way of saying, but, well, as he often used to say, humility is divinity. Por eso Bhagavan a menudo decía que la humildad es la divinidad. The true sign of spirituality, the true sign of true divinity is to be the humblest of the humble. La verdadera muestra de la espiritualidad es lo más humilde the humblest of the humble. Of the humble, lo más humilde de la humildad. See what a humble and simple life Bhagavan lived. Mira qué vida más humilde Bhagavan vivió. So many people came to him and were prostrating towards him, but he never felt himself in any way superior to anyone else. Mucha gente venía y se postraba ante él, pero él no se sentía de ninguna manera superior a nadie. Once someone said to him, Bhagavan, in the whole spiritual history of the world, your realization is unique. Alguien le dijo una vez que en toda la historia del mundo su realización había sido única. Bhagavan said, what is unique about it? What is real in you is real in me,
or what, you know, he said, what is real in me is real in you and real in everyone else. Dice que hay de único, lo que es real en mí es real en ti y real en todos. In what way am I special? ¿De qué manera soy yo especial? Wow.